नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला सब पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में यूएन चार्टर के तहत इज्तमाई दिफा का हक हासिल होगा। मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। पाकिस्तान खित्ते के तमाम बरादर ममालिक के साथ मिलकर देर पा अमन के लिए काम जारी रखेगा। पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका मुआहिदा ईरान के खिलाफ नहीं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान कहते हैं दिफाई मुआहिदा तकनीकी एतबार से नेटो मुआहिदे की शिक 5 से मुमासलत रखता है। मरकजी सेक्रेटेरिएट और नेटो मॉडल की तर्ज पर एक वज़ारती कमेटी तश्कील दी जाएगी। मुमकिन है दिफाई मुआहिदे में मिस्र भी शामिल हो जाए। हुकूमत पाकिस्तान के वजीरों और मुशीरों ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाले मक्का दिफाई मुआहिदे ने आलम इस्लाम में खुशी की लहर दौड़ाती है। इस मुआहिदे से न सिर्फ खित्ते में अमन कायम होगा बल्कि ये मुआहिदा मुआशी खुशहाली के दर भी खोलेगा। दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ नहीं है, खित्ते में अमन की जमानत फराहम करेगा। मक्का दिफाई मुआहिदा एक बहुत फख्र की बात है। कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो इन तीनों ममालिक में से किसी के ऊपर कोई अग्रेसिव स्टेप उठा सके। पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अमन की नई राहें हमवार की। ये मुआहिदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की क़यादत में हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत का सबूत है। 3 मुल्कों का इकट्ठा होना मुसलमानों को एक नई उम्मीद देगा। पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इतने बेहतर हो जाएंगे, तमाम मुश्किलात बहुत ही नियर फ्यूचर में बहुत जल्द जो है वो हल होने वाली हैं। उम्मत मुस्लिमा खुश है कि पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक अहद किया है। एक नई तारीख रकम हुई है। इस अजीम कामयाबी में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेहनत, खलूस और बेहतरीन क़यादत का नुमायां किरदार है। सदर ट्रंप ईरान से मुआहिदे के लिए बेताब। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा, सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहिदे के बगैर भी समझौते पर आमादा हैं। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा, आपने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहिदे के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त का मुमकिना कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सीनियर मुआवनीन के सामने जौहरी मुआहिदे के बगैर भी जंग खत्म करने का इम्कान जाहिर किया था, लेकिन ईरान के मुतालबात ने समझौते को मुश्किल बना दिया है। मुस्तफा कमाल कराची में जलसे से खिताब करें। आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए। अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का सूबा सिंध 162 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा 152 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज पाकिस्तान का बलूचिस्तान रकबे के हवाले से 182 मुल्कों से बड़ा सूबा है। कोई दुनिया में मिसाल नहीं है। इस ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट की कोई मिसाल नहीं है। आज 80 सालों के बाद पाकिस्तान में 2,60,00,000 बच्चे जिनकी उम्र स्कूलों में जाने की है, स्कूल से बाहर हैं। लार्जेस्ट नंबर इन द वर्ल्ड आउट ऑफ स्कूल बच्चों में, आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मुमालिक में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। हम दुनिया में नंबर 1 हैं। हमारे हमसे ज्यादा कोई बड़ा नहीं है जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज 55% पाकिस्तान को पीने का पानी नहीं है। मेरे सूबे में 80% रहने वालों को, सिंध के रहने वालों को पीने का साफ पानी नहीं है।
خبر آپ کو دیں میر رضا قتل کیس سے متعلق، جس کی تحقیقات سے متعلق خبر یہ ہے کہ میر رضا کی شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے ہیں۔ سینے سے میر رضا کی شرٹ کا کچھ حصہ جلا اور پھٹا ہوا تھا۔ مزید بتائیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، کیا اس کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی ہے؟ یہ فی الحال تو یہ کمپلیٹ رپورٹ تاحال نہیں آ سکی ہے، کیونکہ جب پہلا پوسٹ مارٹم ہوا تھا جس میں تقریباً 5 نمونے کراچی یونیورسٹی کی جو لیبارٹری جسے سندھ فورینسک ڈی این اے اینڈ سیرولوجی لیبارٹری کہا جاتا ہے وہاں پر بھیجے گئے تھے، جس میں سب سے اہم فورینسک جو بھیجی گئی شرٹ تھی جو میر رضا نے پہنی ہوئی تھی اس کا نمونہ اس کا تجزیہ کرنا تھا، لیکن اب تک پوسٹ مارٹم کی نمونے کی رپورٹ تیار نہیں کی گئی۔ اور بتایا گیا جو آج ہماری اس لیبارٹری میں جو ہماری ذرائع سے بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو میڈیکل لیگل افسر ڈاکٹر ساما نے پہلے سیمپلز بھیجے تھے اس میں رضا کی شرٹ کا سامنے کا حصہ کچھ جلا اور پھٹا ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر گولی لگنے کا بالکل اسی جگہ پر نشان بھی تھا، اور جو جلا ہوا حصے کا جو ایک کیمیکل تجزیہ کیا ہوا ہے تو اس میں بتایا گیا کہ اس میں کچھ تیزاب کے ٹریسز بھی پائے گئے ہیں، جبکہ اس کا ایک اور تجزیہ بھی ہونا ہے جس پہ شرٹ پر بیلسٹک اسپارک کا تجزیہ ہونا ہے۔ جب قریب سے رکھ کر گولی چلائی جاتی ہے تو جب گولی چلتی ہے تو گن پاؤڈر کے ساتھ ساتھ اس پہ کچھ اسپارک بھی نکلتے ہیں جو اس مخصوص حصے کو ہلکا سا جلا دیتے ہیں، تو اس کا بیلسٹک اسپارک فورینسک بھی ہونا باقی ہے اور اس کا جو دیگر نمونے تھے ان کا بھی تجزیہ ہونا باقی ہے۔ ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن تاحال جو پہلا پوسٹ مارٹم تھا جسے اب تک متنازع ہو چکا ہے تو اس کی بھی رپورٹ اب تک سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ اب دوسرے پوسٹ مارٹم ہوا ہے تو اس کی رپورٹ کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم یہ شرٹ وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں یہ وہ حصہ ہے جو بالکل سینے کا حصہ تھا، اور یہ پہلے دن جب باڈی کو جن اسپتال منتقل کیا گیا تھا پوسٹ مارٹم کے لیے یہ اس وقت کی تصویر لی گئی اور یہ شرٹ اس نے پہنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ شرٹ اس وقت بھی کراچی یونیورسٹی کی جو ڈی این اے لیبارٹری ہے وہاں پر موجود ہے، جہاں پر جو ماہر ہیں اس شعبے کے ان کی جانب سے اس کا تجزیہ، اس کا معائنہ، اس کا فورینسک کیا جانا ہے اور یہ رپورٹ کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے نذیر، ہمیں اس متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نذیر آپ کا بہت شکریہ۔ تو میر رضا کی شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشانات بھی پائے گئے ہیں۔ ساکنان شہر قائد کی جانب سے گورنر ہاؤس سندھ میں جشن آزادی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت ممتاز نقاد اور شاعر پروفیسر سحر انصارہ نے فرمائی۔ مشاعرے میں شعراء نے جشن آزادی کے حوالے سے شعر سنائے۔ مشاعرے میں شہر کی ممتاز شخصیات کے ساتھ شہریوں نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان ایک شاعر کے خواب کی تعبیر ہے۔ شعراء ہمارے معاشرے کا گراں قدر سرمایہ ہیں۔ ہم سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔